पदरे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वरदान प्रतिपाद पदरे प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव प्रतिपाद वरेण्य पुरोधा सम्माननीय ऋत्विक देवता मंडली कर्मी वृंद गुरुभ्रातृ मंडली स्नेहमयी जननी कूल समवेत सज्जन वृंद एवं सान सान पिला माने समस्त मोर आंतरिक जय। जड़े माँ ताकू जदि आपण पचारे जे यही दुनिया रे तू जिते पिला मानक देखुचु से मानक भितर सबुठु सुंदर किए आ मने करंतु से मार जड़े पुओ थिबो से पुओटा त्रिपंट कला हेइथिबो पिठी रे तार बड़ कुजटे थिबो हाथ गोड़ देखिले गोटे कड़ फाइलेरिया गोटे कड़ पारालिसिस रो अवस्था हेइथिबो दांत गुड़ाक असजड़ा हेइकि आग पछ हेइकि किए आग को किए पछ को एमिति थिबे एमिति जड़े अत्यंत कदर्य कदाकार पुअर माँ को भी जदि आपण पचारे दुनिया रे सबुठु भल दिशुवा पिला मानकर नाम गोटे लिस्ट करके दिया से माँ प्रथम जहाँ नाटा रखियो से पुओ तार कारण हूँ पुओ को से भल पाए आई सत्संग ठीक से ही परंपरा अच्छे अद्य को जिते करू बड़ सेते बड़ हेबुरे तुही बड़ हेबार गोटे पथ गोटे छड़ा नहीं करी भल पाती बोली भाई मो बाबद एक कथा आपण मानक कहले आदु मु सेमिति नुह यह जहाँ आपण शुणिले से भल पाइबार भाषा अन्य को बड़ करिवार भाषा सत्संग रे श्री श्री ठाकुर मनीष को आपणार करिवार भाषा तेरे चाहिबाटा न पाइबा ही दुख आपण बेसी किसी चाहिए नहले दुख को संबल करिकी फेरिबे मु प्रिय परमंकर पद पंकजरे मोर एकांतिक प्रार्थना निवेदन करुछि जो माने उत्सव आयोजन करिसंती जो माने उत्सव सहित संयुक्त संपृक्त जो मानकर चेष्टा प्रचेष्टा रे सत्संग ठारे अनुष्ठित हेउछि विशेष करी जो माने ई सुंदर भजन कीर्तन कोरस परिवेशन करिसंती एमाने अमितायु होई श्री श्री ठाकुर को अनंत काल पर्यंत ए पृथ्वी वक्षरे प्रतिष्ठा करी चलतु ये मोर प्रार्थना जो कथाटा से आरंभ कले 2017 मसीहा कथा जदि कहे बा 2024 कथा जदि कहे ए दुईटा जाक कथा सहित मत लगुच भंजनगर सहित मु जो आसी से जगटा केमिति गोटे जोड़ी जाए 2017 मसीहा जानुआरी मास 6 तारिख दिन श्री श्री दादा तीन पुत्र सह आसीथिले एवं जलेश्वर से दिन रात्रि यापन करते तत्परे ओडिशा भीतर को प्रवेश करते एवं आपण माने जहाँ टिके पूर्व शुणुले एठाक आसवा यात्राटा थिला दारिंगीबाड़ी एवं आपण माने एक कथा जानी थिबे बहुत हुए मोर मने हुए विशेषतः दादा माने एक कथा जानी थिबे दारिंगीबाड़ी से दिन से जेतेबेले बाहरुचंती एपर्यंत अन्न ग्रहण करि नहंती तांकर भोग है नहीं और यही समय हठात से जानिले जे तही पर दिन पूजनीय बिंचिदा एठाक आसिबे एवं हजारे दीक्षा हवार कार्यक्रम आपन दायित्व नहीं और यही कथाटा सुनिबा मात्र के श्री श्री दादा से दिन सेठी भोग तांकर है नहीं सी अन्न ग्रहण करि नहंती तत्क्षणात कहले गाड़ी बाहर कर मु आज यही मुहूर्त रे जीवी कारण एबेठू न गले काली ए जो विराट दीक्षा प्रोग्राम अछि श्री श्री दादा एमिति एक प्रेक्षापटरे आसी पहुंचे एवं आपण माने जानिछके मंदिर उद्बोधन दृश्य बाबद आपण माने प्रत्यक्ष भाव दर्शन करिसंती से कथा मु आपण मान को कोन कहिबी श्री श्री दादा अत्यंत कर्म चंचल श्री श्री दादा को जत बेले केही प्रश्न करिछि जत बेले अत्यंत धार्मिक स्वर श्री श्री दादा कही जिते ए दुनिया मु विदाय नहीं कि जीवी आ ठाकुर मत पचारे से तू जे थिलु
कौन करके आसीचु मु सेतबेले ठाकुरंक आखिरे आखि मिसई जेमिति कहि पारे ठाकुर मु गोटिए मुहूर्त मध्य नष्ट हेबाकु देइनी प्रत्येक मुहूर्त रे तम प्रतिष्ठा पाई मोर समय को अतिक्रांत करिछि एही कथा से दिन कहितिबा श्री दादा ए मंदिर उद्बोधन करथिले आपण माने केडे भाग्यवान मु आसीछि आपण मानक दर्शन करबा पाई मु आसीछि आपण मानकर सही भल पाइबार आकर्षण जहाँ आकर्षित करथिला से दिन से सितुआ संजरे श्री श्री आचार्य देवं को एवं तांकर पुत्र मानकु से दिन ए ओडिशा परिक्रमार प्रथम रात्रि जापर बोध हुए एठी हेतिला ता भी पुणी दारिंगबाड़ी बाड़ी में थिला आउ दारिंगबाड़ी में न हे कि एठी की टाणी हे कि आसिला तेणु ये जो मैग्नेटिक पुल कथा कहते मु भाबुची से मैग्नेटिक पुल आपण मानक पाखरे ही अछि जहाँ बारंबार श्री आचार्य देव को आकर्षित करुछि आपण मानक अंचल को आपण मानक क्षेत्र को तेणु मु आपण मानक जोड़ हस्त प्रणाम करुछि आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर 137तम आविर्भाव महामहोत्सव एठारे परिपालित हेउछि एवं ए श्रीमंदिर उद्बोधन स्मृति महोत्सव ता सहित जोड़ी हो जाइछि मु आपण मानक किछि कथा कहि चमत्कृत करि पारिबि एमिति योग्यता मोर नाही कि सेमिति धृष्टता भी मु करबा को चाहे ना एथि पई ते श्री श्री ठाकुर को एई दुनिया रे जदी सुनिथिली काले नेपोलियन को पाखरे कथाटा थिला जे इम्पॉसिबल टा केवल फुल्स का डिक्शनरी रे था किंतु आज जदि केवल मु श्री श्री ठाकुर आचार्य परंपरा को छाड़ी दिए श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा श्री श्री आचार्य देव को छाड़ी दिए ताले श्री श्री ठाकुर को बुझीबा ए जगत रे निश्चित असंभव ता देह रे विरुक्ति नाही श्री श्री ठाकुर को बुझीबा असंभव आ से निजे भी कहि छथि एबार करिबो लीला अति चमत्कार आमी हेन नाही बुझियार के बछा एई जो लीला तांकर चलीछि जहाँ अज्ञावधी आचार्य परंपरा भीतर दे आम सामने परिवेशित हो चली एते चमत्कार जे ताको से मध्य कहउछति ता मो पई अबोध मु अबोध होई जिवि आ तमे कोन बुझिबो आ किए कोन बुझिबो त किए तांको कथा कहि पारे आई कहउतिले टिके पूर्व भल पाइबार कथा कथाटा जदि सेही आरंभ करे टिके पूर्व सत्यानुसरण बाणी पाठ हेउतिला जो बाणी पाठ रे पवित्र भाई बहुत हुए बाणी पढुतिले जहाँ भितर जगतर समस्त ऐश्वर्य जानिबा भल पाइबा और कर्म सहज उत्साहित जहाँ प्रति आसक्ति मनीषर विचिन्न जीवन और जगतर समस्त विरोधर चरम समाधान हुए से ही मनीषर भगवान आज भगवान भगवान खोजी खोजी मनीष कौटी न पहुंचे किंतु सही भल पाइबा दे श्री श्री ठाकुर से जो भल पाइबार सहज उत्स तांको निकट भल पाइबाटा उत्साहित हुए आज यदि दुनिया कौन समस्या बोली कहे से सब समस्यार मूल कारणटा है भल पाइबार अभाव भल पाइबार अभाव आज व्यक्ति दंपति परिवार समाज राष्ट्र जीवन को ध्वस्त विध्वस्त कर पकई आज मनीष से भल पाइबा टिकक पाई नाही बोली मनीष असुमारी दुख जमी जड़ी सड़ी मरुछि आउ से भल पाइबा दे श्री श्री ठाकुर आज जे मनीष निकट मनीषर भगवान यार अनेक उदाहरण आपण मानक निकट अच्छी गोटे कथा मन पड़े गोटाए पागल अटे ता जीवन रे से तार कौन बुझे न बुझे से जाने अन्य माने ताको थट्टा परिहास उपहास करंती ता ऊपर को टेका पिंगंती ताको देखि केते प्रकार काहिटा परा करंती आ सेही पागलटा दिने हठात ता मुंड भितरे कौन पसिला जे मने मने भाबिला मु के भगवान को देखि समस्त को पचारिबा आरंभ कर देला रे भगवान कोठी अछंती जाको देखे ताको पचारे भगवान कहांती किए बतार से प्रश्नर उत्तर दे पारिबो आमे तो समस्त भगवान कहा कहती कहले संस्कृत अनेक श्लोक कहवा आमे तो भगवान कहा कहती कहले भगवान नाम रे अनेक कथा अनेक अद्भुत उद्भट चिंता प्रकट करवा आउ एमिति भी भगवान किए बोली ठाकुर को पाखरे मनीष पचारिबा को छाड़ी नाही स्वयं श्री ठाकुर को निकट में जाई मनीष भी निवेदन करछि ठाकुर आपण टिके दया करी कहंतु आपण कोन भगवान एई प्रश्नर उत्तर देबे को दे श्री ठाकुर कहउछथि मु जदि तम प्रश्नर उत्तर रे हाँ कही दिए जगत ताको विश्वास करिबनी आउ जदि ना कही दिए ताले कथाटा मिछ होई जिवो
तेरे मोर जहाँ मने हुए এই দুনিয়ার কল্যাণ পাই জনে ভগবান যথেষ্ট নুহନ୍ତି তুমি সমস্তে যদি জনে জনে ভগবান রূপান্তরিত হই পারো তবে যাই পৃথিবীর কল্যাণ সম্ভব তাহলে আপন চিন্তা করি দেখন্তু শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এই জগতକୁ ଆସିବାର কারণটা কোউঠি রহিছি ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିଷଟା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମନୀଷୀ ବୃନ୍ଦ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମଣିଷର କୋଉଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କଥା କହିବି ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷର ଚୁଟିଟାକୁ ନେଇ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର କଥା କହେ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଚୁଟିଠୁ ଭାଲୁ ଚୁଟିର ଦାମ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ଦେହର ଲୋମ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଦେହର ଲୋମଠୁ ମେଣ୍ଢା ଲୋମର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା ମୋ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଅଛି ମୁଁ ହସି ଦଉଛି ଦିଶୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ମୂଲ୍ୟଠୁ ମୋ ଦାନ୍ତର ମୂଲ୍ୟଟା ବେଶୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ନେଇକି କହିବି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେତେ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଦଉଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି ଯଦିଓ କ୍ଷଣ ମଙ୍ଗର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ସେଇ ଚମଡ଼ାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି କହେ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର କଥା ତାହେଲେ ବାଘ ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଏକକ ଭାବରେ ଆମର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ମଣିଷଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର କାରଣଟା କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ ସେଇ ଭାଗବତର ମହାବାଣୀ मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनीष भीतर से दिव्यत्व अच्छी से औज्जल्य अच्छी से आकर्षणी शक्ति अच्छी जे मनीष ही एकमात्र प्राणी जी जरी तार चरण ये पूर्व मातृ सम्मेलन होता जनयिका माँ कहते देवी जानकी चरण सुंदर कि प्रभु रामचंद्र चरण सुंदर देखागला उभय चरण सुंदर कारण तार आचरणटा सुंदर वास्तविक भाव में कहवाक गले मनीषटा जदि तार वाक्य आचरण व्यवहार कर्म भीतर दे निजक सेमिति सहित युक्त कर चले मनीष भितर भगवत्ता उद्भिन्न हुए मनीष ही भगवान रूपांतरित हो पारे तेणु मनीषटा सबुठ मूल्यवान मनीष ये सबुठ मूल्यवान केवल मनीष ही भगवान में परिणत हो पारे आउ से मनीषटा भगवान में केमिति परिणत हो से मनीष को भगवान में परिणत कर व्यवस्था कौन गोटाए मंजी भितर गछटे हबार विराट संभावना अच्छी आम जो गछ मान देखुं छोट गोटे मंजी भितर एत विराट गछटे किंतु से मंजीटा को जब शून्य रखी था मंजी कौन एडे बड़े गछटे होता जमी संभव नुहे मनीष जब निजक अत्यंत गुप्त आउ निजर प्रज्ञा निजर धी नहीं मनीष जब निजक अत्यंत अहंकारी बनई दे सबुठ अलगा है स्वतंत्र भाव में भावे मु जड़े बड़ मनीष भल मनीष रूपांतरित होती मनीष भगवान रूपांतरित होबे संभव हो पार ना मनीष को सही आदर्श निकट को आसवाक पड़ो से ईश्वर भगवान का निकट को आसवाक पड़ो से नर रूप को आम जीवन आदर्श कर मानि चलने पड़ो तेबे जाई मनीष भगवान रूपांतरित हेब तेबे जाई मनीष जीवन तार सही भय भ्रांति दूरीभूत हेब तेबे जाई मनीष ध्वंस कबल निजक रक्षा कर जितेबाला से आसती केवल से ही एक कथा कही पारती सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज से जितेबाला आसती से ही एकमात्र कही पारती लिव एवरीथिंग कम टू मी से जितेबाला आसती से ही केवल घोषणा कर पारती मुझे आदर्शर कथा तुम मान निकट में कही मुझे आदर्श तुम मान निकट में स्थापन करी निष्ठा अनुराग अनुसरण सहित अल्प ही विस्तार ही आंतरिकता नहीं सक्रिय अभिव्यक्ति देव इष्टानुग सहयोग स्वार्थर स्वार्थान्वित हो तुम मान को कहीं ध्वंस कर दुनिया कहीं विध्वस्त को नहीं जापर ना दुनिया प्रत्येक व्यक्ति अभ्यस्ततार स्वत उठी पारे प्रीति उद्दीपना एपरी जुगर आवाहन कर जो दिन शासकर प्रयोजन भी न हो पारे चिंता कर देखो से किए आई परम पुरुष जिते आसी मनीष निकट में पचारुची भगवान किए बोली आपण भगवान की ठाकुर तो अनेक समय यही प्रश्नर उत्तर को अतिक्रम करने को चेष्टा कर अनेक समय प्रश्नर उत्तर स्वयं श्री ठाकुर सेमिति स्वतंत्र भाव अवस्था छाड़ीदे केतबेले स्वीकार करने को राजी है ना आज ये पागलटा खोजुची भगवान का भगवान कौटी अच्छा देखागला दले पिला टे दुष्ट पिला माने आउ से देखिले पागल सहित मजा कर गोटे अवकाश मिल जाइए पागल जिते पचारि भगवान कौटी चल जा आश्रम को जीवु से आश्रम रे देखिबो भगवान अच्छा
ଆଉ ସେ ପାଗଳଟା ଚାଲିଛି ଆଶ୍ରମକୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲି ଆସିଛି ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ଦେଖିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବିକିରଣ କରୁଥିବା ସେଇ ଶରୀରକୁ, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଶରୀରକୁ ଘେରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବସିଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ଦେଖିଦେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶି ଯାଇଛି। ସେ ଆଖିରେ ଯିଏ ଥରେ ଆଖି ମିଶେଇଛି, ସେ ଆଖି ଆଉ ଫେରେଇ ପାରିନି। ସେଇ ଯୋଉ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ତନୁ କିଏ ବା ତା ବାବଦରେ ଜାଣିଛି? କିଏ ତାକୁ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିପାରିଛି? ଆଜି ଯୋଉ 137ତମ ଆବିର୍ଭାବ ମହାମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେଇ ସ୍ମୃତି ସତେ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଭାଷା ଭାଷଣ ଭିତରେ ନୁହଁ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ, ନିଜ ମାନସ ପଟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସେଦିନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ମାରକୀ ବନେଇ ଏହି ଉତ୍ସମୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ କୁହୁଡିଆ ସକାଳଟା ହେଇଥିବ, ରାତି ପାହି ଯାଉଥିବ, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତରବର ହେଇ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବଦେବୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇ ନର ରୂପରେ ଆସିବେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ନରଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାର ପାଣି ଫୁଲି ଉଠୁଥିବ, ଆଉ ଆକାଶ ବତାସ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚକିତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ନରଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସେଇ 1888 ମସିହାର ପବିତ୍ର ଶୁଭ୍ର ତାଳ ନବମୀର ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ, ଶୁକ୍ରବାର 30 ଭାଦ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନ କରି ସେଇ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ବକ୍ଷକୁ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାରଥୀ ବରମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଗୃହାଙ୍ଗନରୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଧାବିତ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତାହା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲା ସତ୍ୟ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାତାୟନ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଆଉ ତାର ସେ କିଲି କିଲି ହସକୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ପଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ଆଭା ସତେ ଯେମିତି ବିକିରିତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟକୁ। ସେଦିନ ତାଙ୍କରି ସେଇ କଥା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କରି ତକିଆ ତଳୁ ବିଛଣାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଯୋଡ଼େ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରଣେ ଉଠିଛି ଯେ ଭୀମ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ସେଇଠି ମୋର ବିଜ୍ଞାପନ ହୋଇଛି କ୍ରମେ ରକ୍ତ ଲେଖା। ପାପ ଦାନବୀର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଡାକିଛି ଯେ ନର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ଚିହ୍ନ ତହି ମୋ ପ୍ରକଟର ସନ୍ଦେହ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ମୁହେଁରେ ଦୂରେ ଆଏ କୋଳେ ଆଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଏ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଦୟାକରି ଧରା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା, କେତେ ପ୍ରକାରର ଚଳନା, କେତେ ପ୍ରକାରର ମାନ ଅଭିମାନ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ନେଇ ଅନେକ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଆଉ ବିଚରା ପାଗଳଟା ଅନେଇକି ଦେଖୁଛି ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରୂପଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ତନୁକୁ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ତା ଆଡକୁ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଶାରା କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ଭାବିବ ଯେ ଠାକୁର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ସେ କାହିଁକି ବୁଝିବ ଠାକୁର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଚାରା ନିମିଷ ନୟନରେ ଠାକୁରକୁ ଅନେଇ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଠାକୁର ତା ଆଡକୁ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଡେରି କଲୁ, ଆ ଟିକେ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ପାଗଳଟା ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। କର୍ମୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପାଗଳଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା ଦେହର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତାର କେଶ ବେଶ ଅସଜଡ଼ା, ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ କେମିତି ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଛି, ଚୁଟି ଗୁଡାକ କେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଗଳଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବିକିରଣ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଭିଟାରିକି ତାକୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କିରେ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ, ତତେ କେବେଠୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ନା, ଦୟା କରିକି ସେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଧରିବାର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାହାର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ନା ମୋର ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କିଏ ତାଙ୍କ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିପାରେ, କିଏ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, କିଏ ତାଙ୍କ ଯାଜନ କରିପାରେ? ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ଆମର ନାହିଁ। ଦୟା କରିକି ସେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଅଭିମାନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ମତେ ଆଜି ଗାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଭଲ ହେଇନି। ମତେ ଆଜି କହିବାକୁ ଦେଲେନି, ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମତେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ।
এই অভিমান হি মতে তাଙ୍କ নিকটରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି এই ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କରି ଦୟା କରୁଣା ତାଙ୍କରି ଦୟା କରୁଣାରେ ହିଁ ଜୀବନଟା ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପାଗଳଟାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଗାଧେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତାର ଚୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଗଳଟାକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ପାଗଳଟା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ ପ୍ରଣାମ କରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରେ ପୁଣି ଯାଏ ତା ବିଶ୍ରାମ କରେ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେ ପାଗଳଟା ଆସି କହୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ଆଉ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ଠାକୁର କହିଲେ କାହିଁକି ରେ କଣ ହେଲା ତୋର କାହିଁକି ତୁ ରହିବୁନି ଠାକୁର ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଏଇଠି ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଖାଉଛି ରହୁଛି ତେଣୁ ନାଇଁ ଠାକୁର ଫେରିଯିବି ଠାକୁର ବୁଝିଗଲେ କେହି ବୋଧେ ତାକୁ କିଛି କହିଛି ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମୀକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ ଶୁଣ ଇଏ ଯାହା ଖାଇବ ତମେ ତା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ଆଜିଠୁ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସକାଳ ତାକୁ ଆଗ ପଚାରିବ ସେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି କରିକି ଦେବ ଚାଲିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ପାଗଳଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ ଆଉ ବସି ବସି ପରେ ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ତୋର କଣ ହେଇଗଲା କି ଏମିତି ଠାକୁର ମତେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମତେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମତେ ସମସ୍ତେ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ରହି କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଠାକୁର ଆପଣ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବିନି ଠାକୁର କହିଲେ ତତେ କିଏ କହିଲା ଯିବା ପାଇଁ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିছে ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଗଳର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ପଡୁଛି ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାରି ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଘର ପରିବାର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତ ମୋର ବି ମୋ ଘର କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି କହିଲେ ତୋର ଘରେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା ହଁ ଠାକୁର ମୋର ଘର ଅଛି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା ତୁ ତ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ପାଇବୁ ନା ହଁ ନା ତ ଘରକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା ହଁ ଠାକୁର ଯାଇପାରିବି ଚାଲିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଝିଅଟାକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଅବିକଳ ସେମିତି ଠାକୁର ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ତା ମା ପାଇଁ ଶାଢୀ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ବାପା ପାଇଁ ଲୁଗା କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମିଠା କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗାଡିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଆଉ ତହିଁ ପରଦିନ ପାଗଳଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଢିକି ଯିବାର ସମୟ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାକୁ ବିଦାୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ଭିତର ଦେଇ ବୁଝା ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ତାହା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ସେଇ ଆଶ୍ରମ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଆଶ୍ରମିକ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହନ୍ତି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାଠିକର ବ୍ୟାପାର ଝିଅଟାକୁ ବିଦା ଦେଲା ବେଳେ ବାପା ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡେ କିନ୍ତୁ ବାପାଟା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଝିଅଟା ସାଥିରେ ଧରା ନ ପଡୁ ଝିଅ ଆଖିରେ ଧରା ନ ପଡୁ ସେଦିନ ପାଗଳଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କର ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପାଗଳଟାକୁ ବିଦାୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଣେ ପାଗଳଟା ଯିଏ ଦିନେ ସବୁଆଡୁ ଭର୍ତ୍ସିତ ହେଇଥିଲା ଯିଏ ଦିନେ ସବୁଆଡୁ ତିରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ଯିଏ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ନିକଟରୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଦ ଆସୁଛି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇ କହୁଛି ନାଇଁ ଠାକୁର ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ନାହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ଯା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ଆସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇ କହେ ନାଇଁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଯା ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୋ ଘର ପରିବାରକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାଗଳଟା ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଏ ପୁଣି ପଛ କରି ଅନେଇ ଦେଇ କହେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବିନି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଯା ତୁ ଯିବୁ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୁଢା ବାପାଟାର କଥା ମନେ ପଡିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ଏଇଠିକି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସିବୁ ଦେଖାଗଲା ପାଗଳଟା ଗାଡିରେ ବସିଲା ପାଗଳଟା ଗାଡିରେ ବସିଲା ଠାକୁର ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା କୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷ ଶିଖିଛି କୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷ ଶିଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ
आम पाखक किए आसो ये चिंता कले कंटाटा हटेई देले हुए एवं शेष से निष्पत्ति नेले से समय जड़े सुपारी किलो थाई डेक्राम कहार को किसी टंका देले एवं ताकू कहले फटोटा दे जे तू जब ताकू जाई हत्या करी दो बाकी एतिकी टंका तू पाइबू चलीला डेक्राम कहार जहा ना सरकार घोषणा करिसंती मृत बा जीवित अवस्था धरई देले ता पाई पुरस्कार मिलिबो से जतबेला आश्रम भीतर को जाए आउ एई श्री ठाकुर ए दिव्यतम को दर्शन करे सेतबेले से मने मने भावे अरे जड़े सहज सरल मनीष ता पाखरे तो पुलिस कड़न नाही ताकू तो केही घरी घेरी रखी नाही ताकू मारिबा तो अति सहज ताले एइया को मारिबा पई एमाने तो व्यस्त काहे की आउ मु भी जदी आसीची ताले चारिआडे तो नालिया की देखुची पुलिस रो सबुआडे तो समस्त खोजुचंती मते धरिबा पई एइटी किछि दिन रही जिबी आउ एइटी अटकी जिबाकू चिंता करी से दिन से रही जाईची से आश्रम रे छत्र बेसरे आउ एणे कोन हेइची ना किछि कर्मी माने ताकू चिन्हि पारिचंती डेक्राम कहार एठी उचिछि ठाकुर को पाकर जाई कहउचंती ठाकुर डेक्राम एठी उचिछि को डेक्राम सेमाने तांकर वर्णना देबाकू चाहंती आमे जेमिति हमर पांडित्य प्रत्येक प्रदर्शन करिबाकू चाहंती आमे विश्लेषण करिबाकू चाहंती ठाकुर अनुकूल चंद्र किए तांको बुझिबाकू चेष्टा करंती माने पहुंचे केष्टटा कहितले डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम बट स्टैंड अंडर हिम आपण तांको बुझिबाकू चेष्टा करंतु नाही बुझिबाकू चेष्टा कले किछि लाभ पाइबे नाही परम तांको अनुसरण करंतु तांको अधिवता स्वीकार करंतु तांको निकटरे निजकु संपूर्ण रूपे समर्पित करंतु ताहले जीवनटा जीवंत आ जीवनीय होई उठिबो आपणक निकटरे से दिन देखा गला जतबेले ठाकुर को निकटरे डेक्राम रे कथा कह जाउची ठाकुर किछि सुनिबाकू नाराज हेले डेक्राम तार तो चिराचरित अभ्यास से तो चोरी करिवो कर्मी माने देखिले तांको पंजाबी पॉकेट रु कोउठु पैसा कोउठु दी पैसा चारि अणा पाइछथि जे सेटा कोडे हजि जाउची तापर लुचि छपि देखिले एई डेक्राम रो काम ए ठाकुर को पाकर कहले ठाकुर डेक्राम एठी लुचिछि आ खाली लुचिनी आम पॉकेट रे जोउठी टिके दक्षिणा बा कोउठी प्रणामी किछि पाइलो ताकू सब से चोरी करि नउछि ठाकुर कहले तुमे सतर्क होई कि रहूनो ठाकुर को विचार अति विचित्र आपण माने एक तो समस्त जानि छ का बाड़ी रे जदी कोबी चोरी हेला आ कोबी चोरटा भी धरा पड़ी से विचार भाबिला आज ताकू ठीक दंड मिलि दिबो ठाकुर को पाखक टाणी टाणी नै कि गला जे कोबी चोरटा को आ कोबी चाषी जन को ठाकुर कहले ई तो कोबीटार दाम केते ना 2 अणा आ तू गोटे काम करबो प्रत्येक दिन 2-2टा कोबी नै ता पाखरे दे जाछि की भलो पाइबा एटा की विचार एटा किंतु ठाकुर को विचार रे परंपरा साम्राज्य चली जाई पारे जने मनीष जीव नाही 2-2 अणा 4 अणा पैसा खर्च करि देले जदी चोरटा साधु होई जाय ताटू आ बड़ प्राप्ति जगत रे कोन थाई पारे श्री श्री ठाकुर से दिन देखा गला जेतेबेले एमाने जाई कहउछथि डेक्राम चोरी करूछि ठाकुर कहले तुमे सतर्क होई कि रहू कि भाई पूरा आश्रम रे घटना तो आपण माने जानि छथि मांकड़ आनी कि ठाकुर आश्रम रे रखी देले समस्त केते सतर्क होई कि मांकड़ पाखरो निजकु निजर जिनिस पत्र को सब सजाडी कि रखिबे दिन पर दिन गड़ी चलला कर्मी मान भितर आस्ते आस्ते देखा गला गुंजर नदी में विस्फोरण रूप नेला से दिन समस्ते आसिले ठाकुर को आगे बसिले आ ठाकुर को पाखे समस्ते से दिन शेष कथा शुणई देले अल्प दूर छद्मवेशी डेक्राम लुचिकी छिड़ा होगी शुणुची आउ कर्मी मान ठाकुर कहते ठाकुर आम घर को चली ठाकुर कहले कहीं कौन है तुम कहीं घर को चली जाओ ठाकुर एठी रही आमर कौन हम एठी आमर रही कौन है कौन हम कौन आपण मैंने चिंता कर अनेक समय आम चिंता कर ठाकुर आप दीक्षा नहीं कि आमर है कौन मो छुआटा परीक्षा फास्ट क्लास पाइलानी मो झीर बाहागर ठीक समय है चाकरी खंडे मिलानी प्रमोशन होनी ट्रांसफर होनी आंठू बथा है कमर धरला केते कथा आम मानकर अच्छी किंतु आमे केबे थरे चिंता करी देखिचंती कि श्री श्री ठाकुरंकर कथा आमे थरे केबे केतेबेले भाबी देखिचंती कि श्री श्री आचार्य देव कई दिन तळे एठी आसीथिले आपण माने जानिचंती बोध एठी 8 तारिख राति रे थिला और 9 तारिख सकाळ बाहरी कि गले 9 तारिख सकाळ एठी 2 पट रुटी तांकर भोग हेइतिला राति 9टा बेले पुणी भोग सकाळ 7टा पूर्वरु राति 9टा पर्यंत अनवरत चलीचंती रास्ता रे 4 6 7 8 10 जगह पशुचंती एवं कोठी पानी टुपे भी पीउ नहंती काळे पानी पीले पुणी कोनसी प्राकृतिक कर्म पाई उपयुक्त स्थान मिलिबो कि न मिलिबो एवं रास्ता रे कोठी शेषरे जदि निहाती आवश्यक पड़ी कौटी से गाड़ी रे मुठे गोटे डिबा भितर अल्प मुढ़ी अच्छी पाटी में पकाउछती साराटा दिन उपवास है से आपण एते कथा कर गले आपण कृतज्ञता बोध रे कौन करेंगे सेटा बाकी रहा देखा आपण केते भल पाती
ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେଦିନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ନ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ଭିତରେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରିଲା ପଣିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଯାଆନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ସାମାନ୍ୟ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଯାଇ କବାଟ କିଣି ବସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଭୋଗ ଠିକ ହେଉନାହିଁ, ମନ୍ଦିରଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଖୁସି ହେବେ, ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ? ତାହେଲେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ବଦଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଳି ଏହି ଉତ୍ସବର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଦେଇ ମୁଁ ତା ପାଇଁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। এই মন্দির যেতে সুন্দর ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ପରିବାର ଜୀବନ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। এই ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ଆଉ এই ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେବେ ଧୂଳି ଲାଗିବ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆସିବ, ଏ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ଆକର୍ଷଣର ମୂଳ କାରଣ କିଛି ନ ରହେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଇ ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ପୂଜନୀୟ ଅରବିନ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଉ କୋଉ ପରିବାର କୋଉ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେଦିନ ଖରା ହେଇପାରେ, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଶୀତ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଏଇ ଏତେ ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଠିକି ଆସିଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଏତିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ମାନି ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେକ୍ରମ କାହା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲୁଚିକି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ଠାକୁର କୋଉଠି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଣାମୀ କଣ 2 ଅଣା 4 ଅଣା ମିଳିଲା ଯେ ସେଇଟା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କହିବୁ, ପୁଅକୁ କଣ କହିବୁ, ମା ବାପା ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଯିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ। ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ହଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବେକ୍ରାମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବିନି ଯେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, ତୁମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡେକ୍ରାମର ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। এই ଏତିକି କଥା ଡେକ୍ରାମର କାନରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଡେକ୍ରାମକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳେ? ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଗୋଟେ କଟା ଗଛ ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି, ଠାକୁର ଆପଣ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖି ନାହିଁ। ସାରାଟା ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଡେକ୍ରାମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଡେକ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା କରେ, ନିନ୍ଦା କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଡେକ୍ରାମର ଆପଣ ହିଁ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୁଁ ସେ ଅପରାଧୀ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା, এই ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। এই ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବରେ ଆଜି ମଣିଷ କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କସର, ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କସ ହଉଛି ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ବିତରଣ, ସେ ଡିପି ୱାର୍କସ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କସକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଆସିଥିଲେ, 10% ଯୋଉଠି ହେଇନି ସେଠିକି ମୁଁ କଣ ଯିବି, ମୋ ଗାଡ଼ିର ଧୂଳି ବି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଲୋକଲୀଳାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ସେଇ ଗୌହାଟୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଲାଇନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଖା କର୍ମୀମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡିପି ୱାର୍କସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଦିନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା?
से पहुंचवा पर कौन आपण मानकर आउ किछि कर्तव्य रहिला नाही अर्थात से डीपी वर्क्स जहाँ भीतर दे आपण प्रत्येकटी मनीष निकटरे श्री ठाकुर को पहुंचाइबे आउ पहुंचाइबार रास्ता मंदिर देखेई कि नुह एकथा से एठारे निश्चय कहिथिबे ठाकुर को देखेइबा को जाई मंदिर देखातु नाही घरे निजर ठाकुर आस्थान देखातु नाही निजर से धड़ा पोशाक देखातु नाही जय गुरु संबोधन करी कहतु नाही आपणकर आचार आचरण व्यवहार वाक्य भीतर देई आपण निजे निजको देखेई कहतु लोक ठाकुर को बुझिबा को जेमिति आपण को देखे आपण को देखि लोक ठाकुर को बुझु ताहले ठाकुर को पाखरे जदि तांको सेही प्रेमर घनीभूत विग्रह बोली कुहा जाए ताहले आपण माने सेही प्रेमर सेही अभिव्यक्ति रे प्रत्येकक निकटरे पहुंचबे सेही प्रेम अन्य निकटरे पहुंचाइबा पूर्व निज पाखरे से प्रेम थिबा दरकार इफ यू वांट टू सर्व अदर्स फर्स्ट सर्व योरसेल्फ आगो निज भितरे अनेक कहते डीपी वर्क्स रे हमें खोजिबा को जाउछु काहा खोजिबा को जाउछथि ना जो माने हजि जाइछथि ताको खोजिबा को जाउछु एबे डीपी वर्क्स जे हजि जाइछे ताको तो खोजिबा को गले किंतु मोर छोटिया प्रश्नटे जे खोजिबा को जाउछथि से निजे हजि जाई नाहंती तो अर्थात तांकर सही नाम ध्यान ठीक होउछि तो आपण जोटा एतर श्री श्री आचार्य देव अत्यंत गुरुत्व आरोप करी कहिसथि कॉन्फ्रेंस रे कहिसथि कबाट बंद करी घर भीतर हेले भी 45 मिनिट बसी कि आपण निजे ध्यान करूछथि तो आपण जदि निजे ध्यान करू नाहंती आपण जदि जजन करू नाहंती जाजन करिबा को जाउछथि ताहाले आपण की जाजन करिबे तो ठीक सही परिस्थिति हेउछि आग निजको बुझिबा को पड़िबो मु हजि जाइनी तो मु ठाकुर को भल पाउछि तो मोर आत्म संशोधन आत्म विश्लेषण ठीक हेबा उचित मो भीतर पितृभक्ति मातृभक्ति अछि तो जा कहूथिले टिके पूर्वरु सत्यानुसरणर बाणी भीतर जहां भीतर जगतर समस्त ऐश्वर्य जानिबा कौन जानिछि ए मनीष केते टिके मनीष जानिछि बंचिबा पई कौन कौशल एक कथा आमान को जणे नाही आमान जा जानिछु सेइटा होछि पिला छुआ को लेकी पाठ पढाई दबा पिला पाठ साथ पढिले बड़ मनीष होई जेबे टका पैसा रोजगार करिवे आज देखा जाउछु जोठी जो माने देश रे शिक्षित सेई माने के पाखरे दुर्नीतिटा सेते बेसी आपण माने चिंता करिक देखु नाहंती मु खंडे कागज ने भी गुटे पाखरे लेखि शिक्षित और गुटे कड़े लेखि अशिक्षित गोटे गोटे समस्या आपण माने आगरे तुली धरिबे गोटे हेला माने कहे तू प्रदूषण किए बेसी प्रदूषण करूछि गाँ गहली में खेत बाड़ी में काम करुवा चाषी मूलियाटा बेसी प्रदूषण करुछि ना गाड़ी मोटर धरी अनावश्यक एसी व्यवहार करुवा एवं सिगरेट पर सिगरेट पिउथिबा ए शिक्षित मनीषटा बेसी प्रदूषण करुछि ताहले आपण मो सहित सहमत हेबे शिक्षित मनीषटा ही बेसी प्रदूषण करुछि आपण आज दुर्नीतिर कथा कहंतु जते हार्ड क्राइम रे कथा कहंतु जते फिल्म स्टाइल रे सब अटैक होछि सही कथा कहंतु एही समस्त जो माने करूछंती ए माने अपाठुआ मूर्ख मनीष ने माने उच्च शिक्षित बड़ बड़ डिग्री डिप्लोमा थिबा तथा कथित पद पदवीधारी मनीष अर्थात आपण मो सहित एथिरे मध्ये सहमत हेबे एही समस्त दुर्नीति एही समस्त दुष्कर्म एही समस्त प्रदूषण एही समस्त समस्या मूल कारण हेउछथि सेही शिक्षित व्यक्ति माने कारण कौठी से असुविधा रहा शिक्षा ताहले कौन बंद हो जावा उचित ना आज दुर्भाग्य जे आम शिक्षार कथा कहते किंतु संस्कार कथा कहू ना सबुठ बड़ कथा है दीक्षा नहीं शिक्षा धर दीक्षा ग्रहण नक जो मैंने शिक्षित होती से संस्कार ना तेणु आपण जो निज परिवार भितर प्रथम दीक्षा भितर दे मनीषटा भितर से संस्कार संचरित करंतु आपण परिवार भितर प्रति प्रत्येक आग ठाकुर उठंतु आपण परिवार भितर मनीष आग बुझु ठाकुर को भल पाइबाटा हूँ सब बड़ शिक्षा ठाकुर पाखे जाई किसी मनीष प्रश्न कर ठाकुर यू आर द वर्ल्ड टीचर प्लीज टीच मी ठाकुर हसी हसी कहते लव मी अर्थात आपण को कहवा बाहुल्य जे ए दुनिया रे जते शिक्षा अछि से शिक्षा शिक्षा नुहे जो शिक्षा भितर ताक प्रति भल पाइबा नाही जो शिक्षा शिक्षित हेले मो पुओ झियो परीक्षा पास करबा पई अधा राति जाई पाठ पढ़िबे सकाळ प्रार्थना करिवे नाही से शिक्षार आवश्यकता नाही जो शिक्षा शिक्षित हेले छुआटा निज हाथ में इष्टभूति करू नाही से शिक्षार आवश्यकता नाही जो शिक्षा शिक्षित होला परे पिला पिली माने सत्संग आसीबाकू राजी नुहंती से शिक्षार कौन आवश्यकता नाही बरं सही शिक्षा आवश्यक अच्छी जो शिक्षार शिक्षित है छुआटा मंदिर को जीव छुट्टी पड़ी गले मामू घर को मौसी घर को जीवा परिवर्ते मंदिर को आसी मंदिर टाक परिष्कार परिच्छन्न कर मंदिर में गछ लगे मंदिर में फूल गछट लगे से फूल गछ तले पानी देव सकाळ संध्या प्रार्थना कर निशा जो शिक्षा मनीष भितर सृष्टि कर शिक्षा आपण परिवार भितर रहू कौटी फिजिक्स सिलेबस कौन हो पारे सम्माननीय विजय दाठी बसी यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री सिलेबस तैयारी करि पारे
आउ किए कौ सिलेबस भीतर मैथमेटिक्स से फिजिक्स कौन किसी दे पारती किंतु गोटाए सत्संगी परिवार रे प्रथम सिलेबस भीतर तार उपासनाटा थाउ तार सत्यानुसरण थाउ नारी नीतिटा थाउ चलार साथीटा थाउ एई शिक्षा एई सिलेबस रे जदि आपण को पुओ झियो शिक्षित हुअंती ताहले आज मु आपण मान निकट रे कहि जाउछि से पुओ झियो कौनसी दिन कौनसी दुर्नीति कौनसी दुष्कर्म करबा पूर्व हजारे थर तांक मुंड भीतर श्री श्री ठाकुर ही प्रथमे आसी ठुक कर देबे ता द्वारा कौनसी दिन दुर्नीति हेई पारिबो नाही ता द्वारा कौनसी दिन दुष्कर्म हेई पारिबो नाही ता द्वारा कौनसी दिन कौनसी भूल हेई पारिबो नाही किंतु सेई पिलाटा को भलो मनुष्य करिबार दायित्व कहार जो दाम्पत्य जीवनर कथा आसुची जो पति भक्तिर कथा सेदिन जुगाचार्य श्री बड़दा सामने जो आलोचना हेउथिला श्री बड़दा कहूथिले 33 कोटी देवदेवी को प्रणाम कले जो फल न मिले स्वामी को प्रणाम कले ताठू अधिक फल मिले भक्त माने पचारुतले एटा केमिति संभव हेई पारे सब स्वामी माने कलेक्टर नुहंती मिनिस्टर नुहंती जे स्त्रीटा प्रणाम करिदेबे ता पई किछि से भलो साड़ी आनी देबे कि अलंकार आनी देबे किबा ऑपेरा थिएटर सिनेमा नै दिबे सब स्वामी को समिति नुहंती खेत बाड़ी रे काम करूथिबा साधारण लोक मजूरी लागुथिबा जे निज पेट पई मुटे दाना संग्रह करि पारुनी सेही रकमर स्वामीटा को प्रणाम करिदेले को फल मिलि जिवो आपण माने जानि छन से उत्तर दिला अत्यंत मार्मिक सेदिन श्री बड़दा कहूथिले देख धूली धांडरे खेलुथिला काली टिकी झियोटे जेतेबेले तार इच्छा हेउथिला टिके नाली कुंकुम नाइबो सेतेबेले बापा को जाई कहूथिला किबा चूड़ी पटे किनिबो सेइति पई मां को जाई कहूथिला बापा मां कहूथिले र हाट पाई पई टका पैसा नाही चली आसिला चूड़ी किनिबो कुंकुम किनिबो किंतु सेही जो दिन विवाह वेदी को आसिला जो दिन ता पई विवाह वेदी प्रस्तुत हैला सेही दिन एही रक्त मांस संकल शरीर विशिष्ट स्वामीटा जो दिन आसिला से मिनिस्टर न हेई पारे से कलेक्टर न हेई पारे से पद पदवीर अधिकारी हेई न पारे खेत बाड़ी रे काम करूथिबा दिन मजुरीटे हेई पारे किंतु से जो दिन विवाह वेदी को आसिला और ता सहित हाथ को हाथ छंदी देबा पई जो दिन से चली गला से दिन ता पई केते उपहार आसिला ताक मागिबा को पड़िला नाही आ विवाह वेदी रे बेसी जेतबेले से उठी के आसिला देखा गला तार कपाळ रे सिंदूर देह रे नाली साड़ी हाथ रे शंखा चूड़ी पाद रे अलता ऊपर देई जेतबेले चली जाउची मने होउची स्वर्ग रू लेई पड़िथिबा अप्सरटे भली आ एते सौंदर्य ताको किए देला अनेक देवदेवी को पूजा करथिला एते सौंदर्य जो स्वामी देवता के दया रू से पाइला सेही स्वामी कोन ता पाखरे सब देवदेव अधिक ऊर्ध्वरे नुहंती आउ जेतेबेले सेही नारी ताको उपेक्षा कला सेही नारी ताको सेवा न करे सेही नारी ता हुए तो अनेक देवदेवी को पूजा करि पारे किंतु स्वामी को जेतेबेले सेही ईश्वर को रास्ता रे इष्ट को रास्ता रे मंगल रास्ता रे प्रेरित करे ना आउ देखा गला हुए तो अधीन रे कहू दिन सेही स्वामी तार चली गले ए दुनिया खेत बाड़ी रे काम करूथिबा दिन मजूरिया टेबी सेही स्वामीटा जो दिन दुनिया रू चली जीवो कौ देवदेवी पाखरे काकुड़ी नड़िया भोग देले कौटी धूप दीप नैवेद्य निवेदन कले कौटी का निकटरे कौ प्रकार अनेक उपहार नहीं पहुंचाई देले भी एई समाज आउ थरे सेही नारीटा को सुजोग देबो कपाळ रे सिंदूर देह रे नाली साड़ी हाथ रे शंखा चूड़ी नाइबार ताले समस्त योग्यता जोथि पई से प्राप्त हेछि से स्वामी ही हेउछि तार देवता परम देवता सेही पति भक्तिर कथा जदि परिवार भितर नथाए एवं केवल पति भक्तिर कथा कहीदेले चलिबो नाही जदि लुणिया साग खाई खाई श्री श्री ठाकुर से दिन काले असुस्थ होई पड़िबे जेतेबेले बड़ मां आसी पचारुचंती ठाकुर सेतेबेले कहउचंती बड़ बहू एई सागटा जदि आउ किए खाई थांता आउ तमकु टिके निंदा करि देई थांता मो प्राण को भीषण बाधी थांता एई जो दाम्पत्य जीवनर प्रेम एई जो दाम्पत्य जीवनर भल पाइबा एईटा आम परिवार रे आम यूनिवर्सिटी सिलेबस भितर कोठी आपण खोजि कि पाइबे एईटा केवल सत्संगी परिवार थाई पारे सेही उदाहरण हे आपण माने छिड़ा हुअंतु आपण मानक निकट रे सेही निवेदन करे आम मानकर एई जो विचिन्न जीवन और जगतर समस्त विरुद्धर चरम समाधान लाभ हेछि श्री श्री ठाकुरंकर दया करुणार आचार्य परंपरा भितर दे आपण माने आज भली एई पवित्र दिन रे मोर एई एतिकी अनुरोध आपण मानकु आज चलंतु आमे तीनोटी शब्द कही आमर कथा को शेष करिबा गोटाए हेउचे उत्सव भितरे आमे स्मृतिर कथा कहिबा सेदिनर सेही स्मृति को मंथन करिबा ए मंदिर निर्माण पूर्व आपण मानकर जो आकुलता जो व्याकुलता जो प्रार्थना जो मिलन एवं जो मिलित उद्यम थिला ताकु स्मृति भितर पणंतु स्मृति भितर पणंतु श्री दादांक कथा जो दिन आसिथिले मंदिर उद्बोधन पाई स्मृति भितर पणंतु श्री श्री आचार्य देव जो दिन एठारे आसी रात्रि यापन करिथिले ए समस्त स्मृति भितर पणंतु समीक्षा करंतु निजकु गोटिए स्मृति द्वितीयटी हैला समीक्षा समीक्षा करंतु मु केते हेई उठिची मु केते करि पारिची मु तांकर केते आस्था भाजन हेई पारिची मु तांको केते भक्ति करि पारिची ईश्वर को उपभोग करबा को मु दुनिया को आसिनी तांकर उपभोग्य होई उठिबा को मु आसीची
କେମିତି ହେଇ ଉଠିବି ଯୋଉଥିରେ ସେ ମତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ, ସେ ମତେ ନେଇ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହସର କାରଣ ଟିକେ ହେବି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଡିପି ୱାର୍କସ ବାକି ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଡିପି ୱାର୍କସ ବାକି ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ମଣିଷ ଆଜି ବି ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମଣିଷ ମାନ ଅଭିମାନ କରି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ମା ମାନେ ଯିବେ, ଭାଇମାନେ ଯିବେ, ଦଳ ଦଳ ହେଇଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ହାତରୁ ଛୁଆଟା ଖସି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଛୁଆଟା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଣେ ବାପା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୁଆଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯାକିଛି ଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। এই সংকল্প আଜି করিবে, সংকল্প করিবে এবং ইন্দ্রিয়র সৌন্দর্যের সুরক্ষা পাই সংকল্প করিবে, নিজ ভিতরে সংহতি ও পারস্পরিকতাকে রক্ষা করিবা পাই। গুরু ভাইর নিন্দা, গুরু নিন্দাঠু আহুরি অপকর্ম। সুতরাং কেতবে গুরু ভাইর নিন্দা করিবে নাহি। আপন মানে পরস্পর ভাল পাই, সেই ভাল পাইবার কথাটা ঠাকুরଙ୍କ পাখে পৌঁছাই দেবে। ঠাকুর খুশি হেবে। আপনার নিকটরে সেই কথা চাহে, সেই উদ্দেশ্যে আপনার নিকটরে সে দেহ ভিক্ষার কথা রখিবি। আগ ভিক্ষা দিও। রুদ্র ঝঞ্ঝার পিশাচি জৃম্ভণ সৃষ্টি হয়েছি, প্রেত গবন্ধ কলুষ কৃষ্টিকে বেতাল আক্রমণের বিকে যুদ্ধ করে গড়ি তুলেছি। অবদলিত কৃষ্টি অজস্র শ্রুপাত্রে ভিত্তিক সাজি আজ তারি সন্তানের ঘর দেশের নিরর্থক রোদনের উদ্যমান অলক্রিয় বস প্রকৃতি শাসিত বেদ স্মৃতি মর্মান্তিক ভাবরে নিষ্পেষিত প্রস্তুত দুঃখিত দেবতার মতো জন্মজি তুমরি দ্বার দেশরে তুমরি প্রাণ পাই তুমরি সত্তর সম্বর্ধন পাই ব্যাকুল হয়ে ইতস্তত ঘুরি বুলুছন্তি কিয়ে অছে এমিতি দরদি আধ্যাত্মজ সন্তান তাঙ্কু মଣିଷ ভিক্ষা দেব, তাঙ্কু অর্থ ভিক্ষা দেব, জীবন সব কিছু উৎসর্গ করি তুমরি পাই সেই দেব উজ্জ্বল প্রচেষ্টাকে সার্থক করি গড়ি তুলিবা পাই। যদি থাও কেহি আগ উৎসর্গ প্রাণ নিরাচ নির্মম ধুরন্ধর আশা উৎসর্গ কর আত্মাহুতি দিও জীবন নিষ্কাশিত যাহা সংগতি তাঙ্কু দেই সার্থক হয়ে উঠ ধন্য হুয় নন্দিত হুয় ঈশ্বরଙ୍କ অজস্র আশীর্বাদକୁ মুন্ড পতি গ্রহণ কর। বঞ্চাও মଣିষକୁ বঞ্চাও, কৃষ্টিକୁ বঞ্চাও, জাতিକୁ বঞ্চাও, ଆଉ বঞ্চাও ଏହି দুর্দশা দলিত মহা ঐশ্বর্যশালিনী আর্য স্তন্যদায়িনী পরম পবিত্র ভিকারুণী মত ভারতবর্ষକୁ শান্ত হুয় শান্তি ও স্বস্তিক অনন্তর পত্র আবাদ করে গাই উঠ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।